I am engineer. Well, before getting into the material, we have ice breathing. Wait. About to fruit and alive. We ask two people to come forward, whoever is it. Saya minta dua orang yang maju ke depan. Dua orang. Jelas, jelas. Okay, for speaking, two food and alive. One person has three things about themselves. Two of these are true and one of these is false. Well, the other person has to guess which one is a lie. You understand? Yes. Okay. Oke. Satu fakta yang pertama itu aku suka sebelah. Fakta yang kedua suka main sepeda bersama. Fakta yang pertama, salah. Nah, Apakah benar? benar. Coba. Fakta pertama, suka jalan-jalan. Fakta kedua, suka sebelah. Kalau itu fakta yang kedua. Ada cewek yang Tetap sama. Oke. Alright guys, thank you for playing this game. Now, the table of content is second conditional. What is the second conditional? Structure and grammar, modals, common use, example, and common mistake to avoid. What is a second conditional? Second conditional is a grammatical structure used to discuss about imaginary or hypothetical situations that are unlikely or not possible, and even that given on condition that aren't expected to occur. Jadi maksudnya di sini tuh conditional kedua ini tuh membantu kita untuk mengekspresikan situasi imajinasi atau hipotesis yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini biasanya dibicarakan untuk membicarakan mimpi ataupun saran tentang situasi imajinasi. Here is the form of conditional sentence type 2. If plus past simple, comma, would plus best verb. The conditional sentence type 2 typically start with if and use the past simple tense in the main clause and would plus the best form in the verb is the result clause. It's also possible to use could or might in the result clause to show possibility instead of certainty. Jadi di struktur second conditional ini ada if clause and main clause. In the structure and grammar of the second conditional itu biasanya menggunakan if and main clause. If she were rich, she would buy that car. And another example, if I had more free time, I would learn a new language. But the fact is, I don't have more free time,
Oh, faktanya. Misalkan sebagai Fact is I'm not a bird, so I don't fly to the moon. I cannot. Oke. Oke, thank you Abdillah. Next. Modals. In the second conditional, you can also use modal in the result plus express hypothetical situation. Using could add a sense of possibility or potential ability to the outcome. Example, if I had more free time, I could learn a new language. Artinya mungkin saja, tetapi sangat tidak mungkin bahwa saya akan belajar bahasa jika saya punya lebih banyak waktu. Ini bisa menambahkan kata kemungkinan atau kemampuan potensial pada katanya. Using should can be used for advice or to get imagined situation. Menggunakan seharusnya. Ini dapat digunakan untuk saran atau hasil yang disarankan dalam situasi yang dibayangkan. Contoh, if you were in my place, you should consider all the options. Ini tuh maksudnya dalam skenario hipotesis ini mempertimbangkan semua opsi yang disarankan. Clear? Okay, next. Using mind. Express the lower degree of certainty or possibility. Menggunakan mungkin, ini mengungkapkan tingkat kepastian atau kemungkinan yang lebih rendah. Contoh, if she studied harder, he might pass the exam. Jika dia belajar lebih keras, dia mungkin lulus ujian. Common use of the second conditional. Imaginary situation. Express unlikely or imaginary situation in the present or future. Example, if I were a superhero, I would fly around the world. Nah, dalam situasi imajinasi ini mengekspresikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa kini ataupun masa depan. Ya, if I were a superhero, I would fly around the world. Jika saya seorang pahlawan super, saya akan terbang keliling dunia. Itu tidak mungkin terjadi. Next. Dream and disease. Talk about desires or dreams that are possible right now. Ini mimpi dan keinginan. Ini membicarakan tentang keinginan atau mimpi yang tidak mungkin terjadi saat ini. Example, if I could fly, I would go anywhere I want. Okay, who can make a second conditional? Anyone? Bisa Make a second conditional.
example is if she knew friends, she would apply for the job. But the fact is, she doesn't know friends, so she cannot apply for the job. Okay, thank you, Okay, next I will explain the material about conditional sentence type 3. Please, all of you pay attention to the material I present. Attention please. Okay, what is conditional sentence type 3? Conditional sentence type 3 is a grammatical structure used for situation that contradicts past reality. It describes a condition that never happened and outcome that did not happen because the condition was not met. Jadi conditional sentence ini digunakan untuk menyatakan kondisi yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Sampai sini mengerti? Oke, mengerti. Lanjut ke contoh. Ini untuk struktur conditional sentence type 3. Seperti conditional sentence sebelumnya, itu ada if, subjek, dan pembedanya itu ada if, had, participle. Nah, selanjutnya itu ada subjek, bisa menggunakan more, call, might, atau modals, plus have, plus past participle. Untuk yang pertama itu, contohnya itu, if we had prepared data, we would have won the competition. Jadi conditional sentence tadi ini kan digunakan untuk menyatakan kondisi yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Jadi untuk faktanya, we did not prepare well. We did not win the competition. Jadi kan jika kami melakukan persiapan dengan baik, kami akan memenangkan kompetisi. Tapi faktanya kami tidak mempersiapkan dengan baik, jadi kami tidak memenangkan kompetisi itu. Okay, next. Selanjutnya dengan modals yang lain yaitu menggunakan might, using might. Express lower degree of certainty or possibility. Example itu ada if he had studied harder, he might have passed the exam. Jadi untuk menggunakan might, tinggal diganti yang di main course-nya itu di bagian diganti jadi might. Oke, ada yang ditanyakan sama ini? Tidak ada? Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada menggunakan modal score, yaitu add a sentence of possibility or potential ability to the outcome. Example, if they had taught the bus, they could have arrived on time. Jadi seperti yang sebelumnya itu, kalau ingin menggunakan code, ya ganti saja di bagian sebelumnya, dan untuk menggunakannya itu bisa mengikuti arahan yang di sini. Oke, next. The next itu ada other example. Itu if you have told me about the party, I thought I have gone. Ada yang bisa menentukan faktanya?
Oke, adik Bodi yang bisa menentukan faktanya. Satu orang. Oke, Desi silakan. Yang pertama, yang if you had kalau Yang pertama, faktanya you did not tell me about the party, so I hope not to. Oke. Nah, selanjutnya itu ada if we had left earlier, we might have avoided the traffic. Ada yang bisa lagi untuk menentukan faktanya? Oke, ada yang bisa untuk menentukan faktanya? Bagaimana? Oke, silakan minta. We didn't live earlier and so we couldn't avoid the traffic. Oke, nah. Okay, thank you for your answer. We hope you can understand what we have said. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.